Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 5. Want to explain you the lesson under the title Quranic Exegesis in the Modern Age. Okay, before that I want to introduce myself. Myself is Muhammad Tariq Zat Farisi and my friend there's Dila Fadila, so Alicia Zilene Jinsan and Sasabila. Okay, to the first speaker. Quranic exegesis in the modern age. In the modern period, that is from the mid-19th century, Quranic exegesis was rekindled and further developed. A modernist exegesis developed because many Muslims, particularly of a non-traditionalist orientation, sought to redefine their understanding of the Quran in the light of modernity. This was exemplified in scholars such as Said Ahmad Khan, that 1898 of India, and Muhammad Abduh, that 1905 of Egypt. Both stressed the importance of moving away from imitation of the past towards a responsive approach compatible with modern life. The Quran could guide Muslims towards becoming part of the modern world. Both scholars had an affinity with rationalist thinkers in early Islam, such as the Mu'tazilis, and saw the need for interpretation of the Quran with a scientific worldview in mind. An example of this new approach was Muhammad Abduh's analysis of polygamy. The problem he confronted was whether men should continue to be allowed 4 wives in an era of greater gender equality and in the light of changed social, political, and economic conditions. Abduh's solution was to reinterpret relevant phrases in the Quran. Abduh argued that by Quranic logic, a man may be married to only one woman because permission to marry more than one is conditional upon justice. According to Abduh, monogamy was the ideal and just form of marriage, as multiple wives might not reserve equal access to their husband, and they and their children might receive less financial support. Therefore, Abduh argued it was necessary to accept changes in interpretation in line with changed circumstances. Artinya di sini pada periode modern, yaitu dari pertengahan abad ke-19, eksegesis Al-Quran dihidupkan kembali dan dikembangkan lebih lanjut. Sebuah penafsiran modernis dikembangkan karena banyak Muslim, terutama dari orientasi non-tradisionalis, berusaha untuk mendefinisikan kembali pemahaman mereka tentang Al-Quran dalam terang modernitas. Hal ini dicontohkan pada para sarjana seperti Said Ahmad Khan, wafat pada tahun 1898 dari India, dan Muhammad Abduh, wafat 1905 dari Mesir. Keduanya menekankan pentingnya menjauh dari imitasi masa lalu menuju pendekatan responsif yang kompatibel dengan kehidupan modern. Al-Quran dapat membimbing umat Islam untuk menjadi bagian dari dunia modern. Kedua sarjana memiliki afinitas dengan pemikir rasionalis dalam Islam awal, seperti Mu'tazilis, dan melihat perlunya interpretasi Al-Quran dengan pandangan dunia ilmiah dalam pikiran. Contoh dari pendekatan baru ini adalah analisis poligami Muhammad Abduh. Masalah yang dihadapi adalah apakah pria harus terus diizinkan 4 istri di era kesetaraan gender yang lebih besar dan dalam terang kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang berubah? Solusi Abduh adalah menafsirkan kembali frasa yang relevan dalam Al-Quran. Abduh berpendapat bahwa dengan logika Al-Quran, seorang pria mungkin menikah hanya dengan satu wanita karena izin untuk menikah lebih dari satu tergantung pada keadilan. Menurut Abduh, monogami adalah bentuk pernikahan yang ideal dan adil karena banyak istri mungkin tidak menerima akses yang sama ke suami mereka, dan anak-anak mereka mungkin menerima lebih sedikit dukungan finansial. Oleh karena itu, Abduh berpendapat perlu untuk menerima perubahan interpretasi sejalan dengan keadaan yang berubah. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh materi selanjutnya.
Okay. Another distinctly modern approach involves examining the Quran in the light of modern science, called scientific exegesis. Scientific exegesis can be understood in the two ways. First is the approach taken by the Egyptian Tantawi Jauhari, who wrote an encyclopedic work of scientific exegesis, although referred to as a tafsir. It is not a tafsir in the strict classical sense, but an encyclopedia that enables Muslims to link the text of the Quran to a modern scientific worldview. The second use of scientific exegesis is to highlight the so-called scientific, miraculous nature of the Quran. This method is apologetic and attempt to demonstrate that modern scientific achievements were foreseen in the Quran 14 centuries ago. Another significant trend has been socio-political exegesis. The foremost proponent of this was Sayyid Qutb, who wrote his is the shadow of the Quran, fi Jilal al-Quran, essentially to provide a new perspective on the relevance of the Quran to today's Muslim. He has an uncompromising commitment to his view of Islam. His portrayal of many the institution of modern science akin to pre-Islamic institution that is un-Islamic has ensured him an important place among those whose primary aim is to establish Islam as the dominant social political force in Muslim science. Could work an example of a tassim of a personal reflective nature is somewhat divorced from standard exegetical tradition in its more free-floating ideas. It draws on the modern world and its challenges, and refused to follow dogmatically early approaches to tafsir. This perhaps explains its wide acceptability among younger Muslims. In many ways, it is among the most inspiring and powerful tafsir in the contemporary world for young Muslims influenced by the ideas of the best-known political Islamic movement, the Muslim Brotherhood. Pendekatan modern lain yang jelas melibatkan pemeriksaan Al-Quran dalam terang ilmu pengetahuan modern disebut penafsiran ilmiah. Eksegesis ilmiah dapat dipahami dengan dua cara. Pertama adalah pendekatan yang diambil oleh Tantawi Jauhari Mesir yang menulis sebuah karya ensiklopedia penafsiran ilmiah. Meskipun disebut sebagai tafsir, itu bukan tafsir dalam arti klasik yang ketat, tetapi ensiklopedia yang memungkinkan umat Islam untuk menghubungkan teks Al-Quran dengan pandangan dunia ilmiah modern. Penggunaan kedua dari penafsiran ilmiah adalah untuk menyoroti apa yang disebut sifat ajaib ilmiah Al-Quran. Metode ini meminta maaf dan upaya untuk menunjukkan bahwa pencapaian ilmiah modern diramalkan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Tren signifikan lainnya adalah penafsiran sosial politik. Pendukung utama dari hal ini adalah Sayyid Qutb yang menulis In the Shadow of the Quran. Pada dasarnya, untuk memberikan perspektif baru tentang relevansi Al-Quran dengan umat Islam saat ini.
Dia memiliki komitmen yang tidak menjanjikan terhadap pandangannya tentang Islam. Penggambarannya tentang banyak institusi masyarakat modern yang mirip dengan institusi pra-Islam, yaitu tidak Islam, telah memastikan dia tempat penting di antara mereka yang tujuan utamanya adalah untuk menetapkan Islam sebagai kekuatan sosial politik yang dominan dalam masyarakat muslim. Karyaku, contoh tafsir yang bersifat relatif pribadi, agak terpisah dari tradisi eksegesis standar dalam ide-idenya yang lebih bebas. Itu mengacu pada dunia modern dan tantangannya. Dan tafsir ini mungkin menjelaskan penerimanya yang luas di kalangan muslim muda. Dalam banyak hal, itu adalah salah satu tafsir yang paling menginspirasi dan kuat di dunia kontemporer untuk muslim muda yang dipengaruhi oleh ide-ide gerakan Islamis politik yang paling terkenal, Ikhwanul Muslimin. A controversial and challenging manner of studying the Quran has arisen from a literary perspective. The Egyptian literary critic Taha Hussein generated a controversy in Egypt when he argued for analyzing the Quran as a literary text and suggested that the biblical stories mentioned in the Quran may not necessarily be historical. In the mid-20th century, another popular approach emerged called the thematic exegesis, to approach emphasize the unity of the Quranic text over the interpretation of verse in isolation. Verse by verse interpretation is seen as distorting the Quranic message and as not giving sufficient emphasis to relate verses on a particular theme across the Quran. This form of exegesis gets back to the ideas developed by Amin al-Khuli of Egypt, who emphasized that it's more beneficial to interpret the Quran by focusing on specific themes. In this way, one can explore in depth such concepts as justice and unity of God by looking at all aspects of the concept as dealt with in the Quran in different chapters. Practitioners argue this approach can be useful today in dealing with contemporary questions such as women's rights, human rights, and ethical problem. Thematic exegesis has become very popular and influential in many parts of the Muslim world, including Egypt and Indonesia. Okay, I want to explain in Indonesia. Cara mempelajari Al-Quran yang kontroversial dan menantang telah muncul dan perspektif sastra. Kritikus sastra Mesir Taha Hussein menimbulkan kontroversi di Mesir ketika ia berpendapat untuk menganalisis Al-Quran sebagai teks sastra dan menyarankan bahwa kisah-kisah Alkitab yang disebutkan dalam Al-Quran mungkin belum tentu bersifat historis. Pada pertengahan abad ke-20, pendekatan populer lainnya muncul yang disebut penafsiran tematik. Pendekatan ini menekankan kesatuan teks Al-Quran di atas interpretasi ayat-ayat secara terpilih. Interpretasi ayat demi ayat dipandang sebagai distorsi pesan Al-Quran dan sebagai tidak memberikan penekanan yang cukup pada ayat-ayat terkait. Pada tema tertentu di seluruh Al-Quran, bentuk penafsiran ini kembali ke ide-ide yang dikembangkan oleh Amin al-Khuli dari Mesir yang menekankan bahwa lebih bermanfaat untuk menafsirkan Al-Quran dengan berfokus pada tema-tema tertentu. Dengan cara ini, seorang dapat mengeksplorasi secara mendalam konsep-konsep seperti keadilan dan kesatuan Tuhan.
Dengan melihat semua aspek konsep seperti yang dibahas dalam Al-Quran, dalam bab yang berbeda, praktisi berpendapat bahwa pendekatan ini dapat berguna saat ini dalam menangani pertanyaan kontemporer seperti hak-hak perempuan, hak asasi manusia, dan masalah etika. Eksegesis tematik telah menjadi sangat populer dan berpengaruh banyak bagian dunia Muslim termasuk Mesir dan Indonesia. Of Muslim feminism bring cultural politics into exegesis scholarship. Richard's interpretation by Muslim feminists argued that it's crucial to re-examine the Quran because early and modern scholars and theologians have based male-oriented reading against women. Historical injustice against women have to be perpetrated through sexist interpretation. Feminist scholars suggest understanding Quran's roles and false regarding women within the socio-historical context of Revelation and its interpretation, then adjusting them to give women a more central role. Literature on Quran exegesis in the modern period reveals a strong desire among Muslims, both scholars and lay people, to find the Quran relevant to contemporary issues that compete its core belief and practice this against in particular, not in relation to the Quran, ethical and legal content. Broadly, there are the trends among those who believe the Quran, ethical and legal content, is relevant to modern Muslim textualists, semi-textualists, and contextual. Feminism Muslim membawa politik budaya ke dalam beasiswa eksegetis. Beberapa interpretasi feminisme Muslim baru-baru ini berpendapat bahwa pentingnya untuk membaca Al-Quran karena teolog awal dan modern bias terhadap perempuan. Oleh karena itu, ketidakadilan historis terhadap perempuan telah diabadikan melalui interpretasi seksis. Para sarjana feminis berpendapat bahwa aturan dan nilai-nilai Al-Quran tentang perempuan harus dipahami dalam terang konteks sosiohistis dari wahyu dan interpretasinya, dan kemudian disesuaikan untuk memberikan perempuan peran yang lebih sentral. Literatur tentang penafsiran Al-Quran pada periode modern menunjukkan bahwa ada keinginan kuat di pihak Muslim, sarjana, dan awam untuk menentukan relevansi Al-Quran untuk masalah kontemporer tanpa mengkompromikan keyakinan dan juga praktik intinya. Ini dipandang sangat mendesak dalam kaitannya dengan konteks etis legal Al-Quran. Secara umum, ada 3 tren di antara mereka yang percaya bahwa konten etis legal dari Al-Quran relevan dengan umat Islam di periode modern, tekstualis, semi-tekstualis, dan juga kontekstual.